Isa lang. Hindi, isa lang. Yan lang sa kanya. Yung bag, ma'am. Lagay dito, ma'am. O, sa likod niyo, ma'am. Huwag dyan, ma'am. Makita dyan. Saan? Adi, Dito. Para may picture ka din, Dad. Sige na, dalawa. Okay na yan. TikTok na. Juris, look, kuya. Look, kuya. O, sige, ma'am. Usog tayo dito, ma'am. O, kunti. Jero. Okay, yan. 1, 2, 3. One more, isa pa. Then, tawanan kayo tinginan. Ha, ha, ha. Smile. Okay, welcome pose naman tayo dyan. Welcome pose. 1, 2, 3. Wow, ganda. Upo naman tayo. Tingnan mo. Ah, Diba? okay. Oo, diba? Cross legs pa yung legs. Masa to? Makikita naman yung cutics. Okay. 1, 2, 3. Okay, then group hug naman kayo. Group hug. 1, 2, 3. Gusto ko yung human drone. Okay, isang archer naman tayo dyan. 1, 2, 3. One more thing is taas, ma'am. Drone shots. Camera, ma'am. Ah, Okay, perfect. then, Kamay na muna ako. walang human drone? Yun na nga. Ah, sige. Ayun na yan. Di pa, di pa. Meron pa. Ah, di pa. Ah, Okay, okay. sige. Video po ito, mama. Okay. Video. That's called mobile drone. Bibidyohan din. Okay, 1, 2, 3. Ah, galing ni kuya. Hello, kaway-kaway. Ah, hola. Archer naman tayo. Alright. Kasing kenta. Hello. One more. Then, tayo naman tayo. Sabay group hug. Bye-bye. Tama.